هل تقوم شخصيا بتكسير أجهزة؟ مين لك يعني مين لك وصح كلامي يعني سرفايفر ما يعتبرش تكسير بعدين نقول له لا خاش مش تكسير هذاك كلامي سرفايفر قولوه اي والله ما كيف Ela só quer dar pra traficante, ela não quer dar pra qualquer um. Vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, vai, vai,